Beda banget. Guys, ambil Roblox Recta Tanker Face. Guys, बैग दे पूरा वाला है। जल्दी इसराइल को बुला देते हैं। इसराइल मेरे को बहुत समस्या करता है। इसमें मैं क्या करता है इसमें का करता है इसमें आपके साथ करता है बेकअप का। एक बार तुम मिसाइल छूट के मारा था। ये वाला रहता है तो आज मैं भी वापस आया मैं देखती हूँ गाइस
আছে আলাই মাছি দেয় নিচে লাগবে না এর উপরে মাছি এটা এর উপরে বড় ছিল অনেক বড় বড় বিল্ডিং লাগানি ছিল তুমি ধ্বংস করলা এন্ড সব বিজয় আরে সব থেকে দামি হলো এই যে এরা এরা ছিলেন থেকে এনে একটা যে ছিল মিস্টার মেরে দিতেছে না না দেয় নাই আনতে হবে সবাই তিনজনে করতে আল্লাহ এটাই তো বুঝতে পারতেছি না উড়াই যাচ্ছে Kali balik. Ay, jangan lagi. Tata, bye bye, see you and tata. Ini udah selesai lagi.